30 वर्ष तले जो ओडिशा थिला ताठू उन्नति करिछि एटा गोटे गोटे अवास्तव ऑप्टिमिज्म बोली मु कहबी सबू जाक खनिज भंडार गोटे रखिक लुहा पथर गोटे मैंगानिज गोटे क्रोम गोटे बक्साइट गोटे अलग अलग खनिज करी सब रखिक खनिज भंडार तार जहाँ आप सार कहले ताकू आम पब्लिक माने सेबी रेजिस्ट्री करके जदि आम शेयर बिक्री कर पैसा आनिक से खनिज पदार्थ माने माइनिंग सेक्टर रे असंभव संभावना एवं ये जो कुटीर शिल्प शाला कुमारशाला कि कमारशाला आम गाँव में जो दा हाथुड़ी तैयारी माने व्यवहार हम से आम गाँ कमार तैयारी कर दवा कथा ना टाटा जिंदल लुक कोड़ी कोदाल दा कथा आम से लोकाली प्रोड्यूस हो पार गाँव प्रोड्यूस हो पार सेगुड़ा हो पारता। नमस्कार आज आलाप आम सहित अच्छा श्रीयुक्त प्रसन्न कुमार मिश्र 83 वर्षर जीवन 38 वर्षर अमलातांत्रिक जीवन आईएएस ऑफिसर भाव में से कटे दीर्घ 38 वर्ष ओडिशा रे एवं दिल्ली रे अध्यापनार भी अभिज्ञता था। प्रथम जीवन से थे अध्यापक गोटे वर्षर अध्यापना जीवन और तत्परवर्ती 38 वर्ष अमलातंत्र थे। इठी सचिव थे अर्थ सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव केन्द्र थे से कोयला सचिव कोयला विभाग सचिव थे। ओडिशार अनेक राजनैतिक नेता एवं दिल्ली में केन्द्र भी अनेक नेता मंत्री मान सहित से कार्य कर बहुत अफिसर सहित कार्य कर दीर्घ अनुभूति रही रखिंट ओडिशा शासन एवं प्रशासन में तत्सहित सी जड़े साहित्यिक एवं जड़े नियमित स्तंभकार भाव में मत परिचित लाभ कर लेखालेखि प्रति आग्रह रही पढ़ा प्रति आग्रह रही जड़े आध्यात्मवादी मनीष भाव में ख्याति रही प्रतिष्ठा रही विशेषकर ओडिशा एवं ओडिया अनेक समय स्वप्न देखुवा ओडिशार उत्थान चिंता करुवा जड़े भल मनीष हेले श्रीयुक्त प्रसन्न कुमार मिश्र आज आमर सहित आलाप ओडिशा संपर्क में ओडिया मान संपर्क सर धन्यवाद देवेंद्र धन्यवाद आपण सर बहु वर्ष तक कटे शासन में प्रशासन में रही शासन में प्रशासन में बहु वर्ष थे बाहर भी साधारण जीवन में बहुत वर्ष रही साधारण नागरिक भाव में बहुत समय अतिवाहित कले आप कौन लक्ष्य करम ओडिशार जी संबल अच्छी जी सामर्थ्य अच्छी मानव संबल भी जहाँ अच्छी परिवेश प्रकृति जहाँ आमको देसी से आम आहरी अधिक बाट जापारि था ना ना जो अच्छा बहुत कम बाटर अच्छा कि आम आज यही आलाप किसी अप्रिय सत्य भी कथबार्ता करवा एवं गोटे इंट्रोस्पेक्शन करवा अंतर्दृष्टि निजक देखा प्रकृत में आम कुआड़े जाऊे कौटी अच्छे मोर आज 83 वर्ष बयस दुख होची जे आमे जेतिकी बाट जीवा कथा जेते प्रगति करवा कथा ताठू मोटे करि पारिने ता तुलन रे आमर जो वैभव अच्छी आमर जो अंतर्निहित सामर्थ्य अच्छी तार सदुपयोग हो पारि नाही यार अनेक कारण अच्छी से विषय किसी आज आम आलोचना करवा आमे हाँ आमे जदि कहबा जे हाँ 30 वर्ष तले जो ओडिशा थिला ताठू उन्नति करिछि एटा गोटे गोटे अवास्तव ऑप्टिमिज्म बोली मु कहबी 30 वर्ष तले गोटे पिला गुरुंडु थिला आज ठिया हेछि ये प्रोग्रेस नुहे से केते बाट तार हाँ राइट तेणु तार तार विकासटा केमिति हेछि मते सबु बेले यही दृष्टांत मन को आसे जे साउथ कोरिया कौन थिला 30-40 वर्ष तले साउथ कोरिया केमती थिला वियतनाम युद्ध प्रपीड़ित वियतनाम केमती थिला से दुईटी कंट्री आज केमती अछंती माने आम ओडिया बुझिबा कथा जे गोटे जेनेरेशन रे गोटे राज्य 5 कोटी लोकंकर गोटे असंभव विकास संभव किंतु आमर नेतृवर्ग आमर समाज यही सत्यता को स्वीकार करने को असमर्थ हेले सेटा हूँ आज दुख आम ब्यूरोक्रेसी भी सही फोरसाइट ना दूरदृष्टि ना
विकासटा कौन से माने बुझना केते गुड़िए आमे विकास न बुझु कि खाली विकास विकास कथा कह हाँ माने माने विकासर परिभाषाटा कौन जो मैंने कहती जे ग्रोथ रेट ओडिशा रे बहुत संतोषजनक यही स्टेटमेंट रे मु एकमत नुहे ग्रोथटा विकास नुहे मो मतरे विकास होची आमर तेल लुण संसार रो क्वालिटी केमिति बढ़ी आमर साधारण लोकंकर जीवन शैलीर उन्नति होइछि कि नाही तांकर शिक्षा व्यवस्था उन्नत होइछि कि नाही से माने स्वास्थ्य स्वास्थ्य तांक पाखरे पहुँची कि नाही से माने आईन रो शासन उपभोग करुचंती कि नाही ये होची मौलिक विकासर मौलिक प्रश्न मौलिक अंग एगुड़िक यह प्रति मोटे आमे दृष्टि देवना गोटे मरीचिका पछरे आमे गोड़ौचे जे आमे पुंजी निवेश करू आम इंडस्ट्री पछरे गोड़ेवा ई मानसिकता यथार्थता मु बुझिपारुनी मु गोटे छोटिया उदाहरण आपन को देवी जे आमे देश रे जानिचे जे गोटे नर्सिंग पर्सनल शॉर्टेज केते नर्स रो घोर अभाव आम कंट्री रे ओडिशा रे त आउरी अभाव आमे नर्सिंग कॉलेज ओडिशा रे काई करूने गोटे एथिरे पुंजी निवेश कथा मु थरे हिसाब करूथली बोधे 200 कि 300 कोटी टंका खर्च करी आमे 100टी नर्सिंग कॉलेज खोली पारंते एवं एथिरे प्रत्येक वर्ष 10,000 आम झियो पाठ पढ़ी के नर्स हो पारंते से माने बस से विदेश को भी जाइए परिवार रे भरण पोषण करते सारा पृथ्वी रे भारतीय नर्सिंग आदर एग्जैक्टली तेणु ये पुंजी निवेशटा या करवा कथा यही क्षेत्र रे सब हवा कथा आमे 10,000 कर्म नियुक्ति जदि सृष्टि करी कर्म नियुक्ति सृष्टि करी पारिबा सुयोग यही 100टी नर्सिंग कॉलेज खोली एकु आमे अणदेखा करवा उचित नुहे आमर प्लानिंग रे प्राथमिकता पाइबा कथा किंतु जेहेतु एटा ग्लैमरस नुहे आमे ताको देखिबा को नाराज वर्तमान आपन आ गोटे एबे 2-3 दिन हला मु से विषय रे टिके लेखा लिखी पढ़ा पढ़ी करूची ओडिशा रे वर्तमान आंब होची किंतु से सेमती ग्रोथ हेची बोली जा कहा जाए किंतु आंब होची किंतु तार प्रोडक्टिविटी कौन होची जदि पर हेक्टर आंध्र रे पर हेक्टर आंब 10 टन होची एठी 4 टन होची काई होची एटा होची वर्तमान आमर चिंता करिवा विषय किंतु जने मते कृषि विशेषज्ञ कहते तेलकोई कथा केन्दुझर तेलकोई अंचल सेठी आंबर विकास बहुत होइछि आमर जने अवश्य दुखर विषय से निजे तांकर मृत्यु होला गोटे अकाल मृत्यु जगदानंद पंडा बोली जने थिले केन्दुझर जिलापाल से परे हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर भी होते से गोटे से विषय बड़ा प्रशंसनीय उद्यम आरंभ करी तेलकोई अंचल रे आंबर प्रसार करैथिले एवं से गोटे वर्तमान सामाजिक प्रवाह हो सारी बहुत प्रकार आंब सेठी होउछि अथच आमे से आंबटा को से लोकलाइज कहीं करूचे आमे कहीं कि विदेश कथा भावने तार हाँ तार प्रकृतर प्रॉपर मार्केटिंग विषय रे कहीं भावने यहीटा मु आज यही कहूची जे आपन जानिथिबे जे केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट रे मिनरल डेवलपमेंट फंड लगी गोटे जो फंड अच्छी से हजार कोटी टंका रही कलेक्टर से पांठी उपरे बसचंती अच्छा सेठी हॉर्टिकल्चर उद्यान संपदर विकास कहीं होनी आमे जदि एठी गोटे
ସେଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତେଲକୋଇରେ କାହିଁ କରିବାନି। ସେଠି ବହୁତ ଖଣି ଯେହେତୁ ଅଛି, ଖଣି ଯେଉଁ ଖଣି ଗୁଡ଼ାକ ସରିଯାଉଛି ଖାଲ ତାକୁ ପୋତିକିରି ତାପରେ ହର୍ଟିକଲଚର ହଁ ହୁଅନ୍ତା। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ଲାଗି ତା ଲାଗି ଯେତେ ଗୋଟେ ରିଫର୍ ଭ୍ୟାନ୍, ଗୋଟେ ହଟ୍ ୱାଟର ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲିଂ, ଏସବୁ ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସେ 4, 5, 10 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ହବ୍ ତିଆରି ହେଇପାରନ୍ତା। ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନସିକତାର ଅଭାବ, ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି। ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସାର୍ ସେଥିରୁ ପିସି କମିଶନ ଯାହା ହଁ ହୁଏତ କ'ଣ ଥିବ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିକାଶର ଦର୍ଶନର ଅଭାବ। ଆମ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶର ଦର୍ଶନଟା କ'ଣ ସେ ବିଷୟ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ମଝିରେ ମୁଁ ଶୁଣେ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ହିସାବରେ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ମନେକର 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶିଳ୍ପରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରାଗଲା, ଯେତିକି ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେଇ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବା ମାଛ ଚାଷ କି ଗୋପାଳନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ତାଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ବହୁତ ଆପଣ କେତେ ମାନେ କେତୋଟି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ମାନେ ଚୁମ୍ବକରେ କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର SDGP ଯେଉଁଟା ଯାହା GSDP ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଆମର ସାମୂହିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆୟ କେତେ ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ, ସେ ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି, ତାମିଲନାଡ଼ୁର ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି, ତାଙ୍କର 8 କୋଟିରୁ ଟିକେ ବେଶୀ। ଏଗ୍ରିକଲଚର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମୂହିକ ଆୟ GSDPର ଆମର ହେଲା ପ୍ରାୟ 18-20%, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 13%। କିନ୍ତୁ ଆମ ୱାର୍କଫୋର୍ସର 50% ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ 20% GSDPର, ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଲୋକ ପ୍ରାୟ 13% GSDPର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି, ଆମର ଗୋଟେ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା କଥା ଆମେ କରିପାରୁନି। ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର। ଆମର 2011 ମସିହାରେ 70 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟାଉନରେ ରହୁଥିଲେ, 2024ରେ 23 ଲକ୍ଷ ହେଲା, ବଢ଼ିଲେ 93 ଲକ୍ଷ ହେଲା ଟାଉନରେ ରହିବା ଲୋକଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ। 2023ରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ହେଲା 36%। ଆମର ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି 36% ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା 2023ରେ, ଆମର ଟାଉନରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା 169 ଲକ୍ଷ। ଆମେ କୋଟିଏ ତଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛେ। ତେଣୁ 76 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ ଟାଉନକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇପାରିନେ। କାହିଁକି ନା ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ବାନାଇଜେସନଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ହେଲେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବେଶୀ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ନୀତି କରନ୍ତେ, ଯେ ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଐତିହ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଏନକାସ୍ କରନ୍ତେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ଲାଗି। ଘଟଗାଁ ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଠି ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତେ ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍। ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଟାଉନ୍ ହୁଅନ୍ତା, ଅନେକ ଲୋକ ତାରିଣୀ ପୀଠ ବୋଲି ସେଠି ଯାଇକି ରହନ୍ତେ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସେଠି ଭଲ, ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲ୍ ହୁଅନ୍ତା, କଲେଜ ହୁଅନ୍ତା, କେଉଁଝରର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅଛି, ସେଠି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ ରହନ୍ତା, ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ନୂଆ ଟାଉନସିପ୍ ସେଠି ଗଢ଼ି ଉଠନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଗୋଟେ ପୃଥିବୀକୁ ଆମର ଅବଦାନ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଜୋରନ୍ଦା ଶୂନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଆମେ ତାକୁ କାହିଁକି ସେଠି ଗୋଟେ ସହର ହେଇପାରନ୍ତା। ପୃଥିବୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିକିରି ଶୂନ୍ୟବାଦ ଲୋକ ସେଠି ଆସନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇସବୁ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା ନ କରିବା, କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ? ଆମେ କରିପାରନ୍ତେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ନୁହେଁ, 5 ବର୍ଷରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇପାରନ୍ତା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ସମୁଦ୍ର ତଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହେଲା ବରକୁଳ, ସେଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟାଉନଟେ କାହିଁ ହେଉନି, ସାତପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟାଉନଟେ କାହିଁ ହେଉନି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚମତ୍କାର ସି ସାଇଡ଼ରେ ବହୁତ ହୁଅନ୍ତା। ତାପରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଘାଟ, ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଆମର ଫୁଲବାଣୀ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳ, 3000ରୁ 4000 ଫୁଟ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନର ଉଚ୍ଚତା ଭିତରେ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରି ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କରନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ହୁଅନ୍ତା। ତା ଦେହରେ 2000 5000ର ଜନବସତି ସେଠି ହେଇପାରନ୍ତା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଏହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ସମ୍ବଳ ସାପେକ୍ଷ ବି ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ଏବଂ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ବଦଳନ୍ତା। ଆମେ ଏଇ କେତୋଟି ଜିନିଷ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଶାସନରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ନେତାମାନେ, ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ପ୍ରଶାସନରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଅଧିକାରୀ, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ଏଫ୍ସି ଅଫିସର, ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନିଜର ବୋଧେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି ବା ଅଯୋଗ୍ୟତା ଅପାରଗତା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଫାଳିକିଆ, ମାନେ ଆବୁ ଫଳିଲା ରକମ, ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା କେବଳ ବିକଶିତ ରହିବ, ବିଦ୍ୟାଧରପୁରଟା ହେବନି, ମାନେ ଏମିତିଆ। ହଁ, ସେମିତିଆ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଏଲଗ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସମ୍ବାଦ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବିକାଶର ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ମୁଁ ଚାହିଁବି, 1936 ମସିହାରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଆମେ ଦୁଇଟା ହେଲେ। ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଚାଲିଥିଲା, ସିନ୍ଧି ଚାଲିଥିଲା, ଆମର କେବଳ ଏଠି ଓଡ଼ିଆକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହେଲା। 1945 ମସିହା ପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ୟୁରୋପରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1936ରୁ 2036 100 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିକରି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ବହୁ ଭଲ କର୍ମବୀର ଓଡ଼ିଆ କଲେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ସାର୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁନା ଦୋକାନ କହିଲେ ସବୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର। ଆପଣ ଜୟଲୁକାସ କୁହନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଲାଲଚାନ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ, ଖେମଜି କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତରେ ସୁନା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଯଦି କହିବେ ବି ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତରେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖଣି ଶିଳ୍ପ କହିଲେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତରେ, କମ୍ପାନୀ ହାତରେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ କଥା କହିଲେ, ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ଯାହା କହିଲେ, ସେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତରେ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ରହିଛି ବାକି ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଅନ୍ତତଃ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି? ଆମେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ବର 1 କେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ହେଇଥିବେ ଟାଉଟରରେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଟା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ରୂର ସତ୍ୟ ଇଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେନି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ବଢ଼େଇବା ଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି। ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟରସିପ୍ ତାଙ୍କର ବଢ଼ୁ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସାବାସୀ ଦେଲେନି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେନି। ହୁଏତ ଯଦି 100ଟା ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର ହୁଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏ ଜାତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଥିଲା। ଶାଳା କଥା ଆମେ କଥା ହେଲେ, ଗାଁରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ଏବଂ ଏ ଜାତି ବୋଧେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଦରିଆପାରି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲା। ଯାହା ସୁମାତ୍ରା, ବାଲି, ବୋର୍ଣ୍ଣିଓ, ଯାହା ଆମେ ଡଙ୍ଗି ଭସାରେ ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାତି ଉଦ୍ୟୋଗହୀନ ହେଇଗଲା। କେମିତି? ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଉନାହିଁ, ଅଳସ୍ୟ ହେଇଗଲା, କେବଳ ଗୋଲାମଗିରି ଚାକିରି କରିବ, ନହେଲେ ଘରେ ବସିକି। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସେ ବିଷୟରେ ଯେତେ ରହିବା କଥା ରହିପାରୁନି। ସେମାନେ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ସଂସାରରେ ରହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ସାମୂହିକ ହିତ ଲାଗି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ବିଜୁ ବାବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ବିଷୟରେ କେତେ ସମୟ ଭାବୁଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଭୃତ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରୁଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି।
से मते कहले सेतबेले ईव थर्मल प्लांट नुआ होता है जानकी बाबू बेले होता कंप्लीट होता तार PLF प्लांट लोड फैक्टर बहुत हाई था भल भल चलुला तेणु तांकर आखि थिला जे एटा केमती आमे बिक्री करबा विजय बाबू चाहूले कहीं से कहले जे मोर पाखे कोयला अच्छी पैसा नहीं मोर गोटे प्लांट अच्छी मुझे बिकिक पैसा आनी तादे आउ गोटे विद्युत कारखाना तैयारी करी आम कोयला यूज हम सेटा किसी दिन चल बिकिबी आउ गोटे करी से कहे मु शुणिबी गोटे गोटे नेतृत्व ए विषय भाविबा किसी खराब कथा नुहे यहाँ हूँ लेजिटिमेट थिंकिंग प्रोसेस ताको सम्मान देवा कथा किन देख व्यक्तित्व केमता शेष से कारखानाटा बिकबार गोटे प्रस्ताव आसला एनर्जी डिपार्टमेंट फाइल पठेले मु केवल अपेक्षा करी से फाइल टी के आसो आसला से कौन सी गोटे पार्टी को केते टंकार बिक्री हम से विषय प्रस्ताव आसला मुझे तादिहरे लिखिली जे गोटे साधारण संपत्ति पब्लिक सेक्टर सरकार नियंत्रण रहिबो ना तार मालिकाना बिक्री बदल से गोटे नीतिगत निष्पत्ति नीतिगत प्रसंग सरकार तादे कम्पिटेंट से निष्पत्ति नहीं पारे एटा प्राइवेटाइज हम कि रहिबो किंतु जदि सरकार निष्पत्ति नियंती जे एटा को आमे प्राइवेटाइज करिबा ताहले प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड ये आम करी फाइनेंस सेक्रेटरी सर पठेली से एनर्जी डिपार्टमेंट टिके असुविधा पड़े मुख्यमंत्री निष्पत्तिर विरुद्धाचरण होटू दिने बिजू बाबू पाखे एनर्जी सेक्रेटरी मु बसलु सेठू एनर्जी सेक्रेटरी से विषय प्रसंगटा उठेले कहले सार फाइनेंस सेक्रेटरी गोटे भिन्न मत अच्छी आपणकर ये प्लांट बिकवा विषय मत कहले जे तुम्हें कौन पॉलिटिकल फॉल आउट विषय वरीड हो बिजू मत पचारे मुझे ना मोर एडवाइस हूँ टोटली एपोलिटिकल अण राजनैतिक एडवाइस ना कौन मुझे कहली या मुझे कहली से लंबा हाथ गोटे टेकी देखिए से कहले से ठीक कह निर्भीक मत को से सम्मान दौले से कहले जे आज गोटे लोक मत आउ 100 कोटी टंका अधिक दब बोली कहते मुझे कहली सर काली को गारंटी अच्छे आउ जड़े आसिक 200 कोटी कहीं न कह तेणु आमे वर्तमान मो मतरे यार गोटे पार्शियल डिसइनभेस्टमेंट करवा प्लांटा भल चलुची आमे जदि किसी शेयर डिस्पोज ऑफ करवा से शेयर प्राइस भल हम आमे गोटे टंका पाइबा एवं तापरे आम शेयर डिविडेंड भी पाइबा सेटा ओडिशार सामूहिक हित साधन कर से दी हाथ तक टेकी पकड़े कहले तुम्हें जा चाहूच राज्यर स्वार्थ लगी ता कर माने ये होचंदी बिजू बाबू से भावुले गोटे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं करुले आमतिया सामर्थ्य मुझे सर सेमती आमर ओडिशार जते खनि अछि आम तो ओडिशार माने भारत वर्षर खनिज संपदर पाखापाखि 25% ऊपर 25% ऊपर सामूहिक भाव में ता भीतर तो लुहा कोयला इत्यादि इत्यादि बहुत अच्छी क्रोम तो 98% जिते खनिज संपद अच्छी आम ताकू जदि ओडिशार जमी ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन अच्छी खनि निगम से भली से कंपानी हो आ गोटे बड़ कंपानी करी सबू जाक खनिज भंडार गोटे रखिक लुहा पथर गोटे मैंगानिज गोटे क्रोम गोटे बक्साइट गोटे अलग अलग खनिज करी से सब रखिक खनिज भंडार तार जहाँ आप सार कहले ताकू आम पब्लिक माने सेबी रेजिस्ट्री करके जदि आम शेयर बिक्री करी पैसा आनिक से खनिज पदार्थ माने माइनिंग सेक्टर रे असंभव संभावना अच्छी प्राइवेट सेक्टर हाँ कहीं तार मूल्य ना गोटे बक्साइट क्षेत्र में सेमती किसी नीति अवलंबन होती सबू बक्साइट
ରିସୋର୍ସେସ୍ ଦେଇ ଦିଆହେଇନି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ରଖିଛୁ, ସେଇ ନୀତିଟା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଇ ଆଲୋଚନାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀର ଦୁରବସ୍ଥା। ଗୋଟେ 24 ବର୍ଷ କାଳ ମହାନଦୀ ଅବହେଳିତ ହୋଇକରି ରହିଲା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ। ହୀରାକୁଦ ତଳକୁ ଆମର ନୀତି ହେଲା ଅବାଧରେ ନଈର ପାଣିଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଉ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ସରକାରୀ ନୀତି। ଏବଂ ଆମର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଛତିଶଗଡ଼ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ, ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଯଥା ତା ଦେହରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛତିଶଗଡ଼ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରି ନିଜେ କିଛି କଲେନି ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ନଈଟାର ପାଣିଟାକୁ କେବଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଶାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଲେ। ଆମର ସେଇ ବିଷୟଟା ପିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମାନେ କେତେ ମାନେ ଅକଥନୀୟ ବେଦନା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର କ୍ଷମତା ବଡ଼ ସୀମିତ, ମହାନଦୀର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଯେତେ ତା ତୁଳନାରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳଭଣ୍ଡାର। ତେଣୁ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଇଏ ଅସମର୍ଥ। ଆମେ ମାନେ ମହାନଦୀର ସର୍ବବୃହତ୍ ବନ୍ୟା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ, ଯଦି କେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୟାବହତା ହେଉଛି 17.4 ଲାଖ କ୍ୟୁସେକ୍ସ। ୟାଠୁ ବେଶୀ ବଢ଼ି ଆସିବନି, ନା ଏତେ ବଢ଼ି ଆସିପାରିବନି। ମହାନଦୀରେ ଯଦି ଅତି ପ୍ରଳୟଙ୍କକାରୀ ବନ୍ୟା ହେଲା, ସେ 17.4 ଲାଖ କ୍ୟୁସେକ୍ସ ହେବ, ନରାଜରେ ସେତିକି ପାଣି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର 1982ରେ ମୁଣ୍ଡଳିରେ 15.87 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ସ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ଅତି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ମହାନଦୀ ଷ୍ଟୋରେଜ କାପାସିଟି ହେଉଛି 4 ମିଲିୟନ ଏକର ଫିଟ୍ରୁ ବି କମ୍। ତେଣୁ 20 ମିଲିୟନ ଏକର ଫିଟ୍ର ଯେଉଁ ଫ୍ଲଡ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ତୁଳନାରେ ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ହୀରାକୁଦ ତଳକୁ ତେଲ ନଈ ହେରିକା ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କର ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ବହୁତ। ତା ଫଳରେ ଏଇ 1982 ମସିହାର ପ୍ରଳୟଙ୍କକାରୀ ବନ୍ୟା ସେଇଥିରେ ହେଲା, 15.87 ଲାଖ କ୍ୟୁସେକ୍ସ ଆସିଲା। ଆମର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ଯେ କେମିତି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ। ସେ ତ ଟିକରପଡ଼ା ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ତାପରେ ଆମର ଅନ୍ୟଟା ଯେଉଁ ଟିକରପଡ଼ା ଗଲାନି, ତାପରେ ମଣିଭଦ୍ରା ଗଲା, ସେ ହେଇପାରିଲାନି କେବଳ ବିସ୍ଥାପନ ଇସ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ। ଆମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ସୁବଳୟା ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟଟା ଠିକ୍ କଲେ। ତା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଇରିଗେସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା 114,000 ହେକ୍ଟର, ନୂଆ 114,000 ହେକ୍ଟର, ଆଉ ମନସୁନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ 210 ମେଗାୱାଟ୍ ପାୱାର ବି ହେଇଥାନ୍ତା। କେବଳ 73ଟି ଗାଁ ଘେରି ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତେ। ସେ 6 ଦିନ ଜଳପତନ ତଳେ ରହିଥାନ୍ତେ। 6 ଦିନ କଟକ ସବୁବେଳେ ଜଳପତନ ତଳେ ରହିଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ବନ୍ଧ ଅଛି ବୋଲି। ଇଏ 73ଟି ଗାଁ ଘେରିବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତେ। କୌଣସି ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯିବନି, ଚାଷ ଜମି ଯିବନି। ଅଥଚ ଗୋଟେ ବଢ଼ି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବଢ଼ି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକରି ମୁଣ୍ଡଳି ପାଖରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8.7 ଲାଖ କ୍ୟୁସେକ୍ସକୁ କମିଯିବ। 17 ଲକ୍ଷ ସମ୍ଭାବ୍ୟ 8.7 ଲାଖ କ୍ୟୁସେକ୍ସ। ଆଉ ତା'ମାନେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଲ୍ଟା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ୟା ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଏଟାକୁ ତୁମେ ନାଲି ଫିତାରେ ରଖିବା,
ये गोटे गोटे जाति विरोधी कार्य। ଜାତୀୟ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇଛି। अच्छा ये 2 वर्ष है वर्तमान सरकार कहते जे आमे आपस मिलामिशा करुछु आलोचना करुछु ये घंटा करे ये जिनिस समाधान है पार। ତାକୁ ଶାବଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ अच्छा तुम्हें 2 वर्ष है खाली कहूच कौन तो आलोचना होनी तार फल ना से ट्राइब्यूनाल आसिले से अमुक जाकर 5 स्टार होटल रोचंती जगन्नाथ मंदिर देखुंत कोटी कोटी टंका से ट्राइब्यूनाल खर्च होची। अच्छा जो जदि निष्पत्ति पूर्वर यही कार्य गुड़ा कहीं होनी नुआ जलसेचन प्रोजेक्ट गुड़ाक ओडिशा कहीं होनी ହୀରାକୁଦ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ତତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାରେଜ माने एगुड़ा महानदी वर्तमान केवल गोटे बालुकामय नई होकर रही ସେ ବାଲି ବି ଚୋରି ହଉଛି से वाले भी चोरी हो। अच्छा ए विषय रे जनचेतना केते अच्छी मुझे जानी किंतु नवीन सरकार यार दुर्दशा मुख्यतः दायी एवं यही 2 वर्ष रे वर्तमान सरकार भी एथिरे सक्रियता प्रदर्शन करथिला भलिया मते काई लागुनी। माने ओडिशावासी ए विषय कहीं सचेतन होना मते दुख लगुच। ये प्रसंगटा अति गुरुत्वपूर्ण प्रसंग एटार गोटे समाधान हवा निहाती दरकार। तो ओडिशा को अस्मिता बोली गोटे बर्तमान चलती विशेषकर 2024 निर्वाचन पर ठारू यहाँ सत कथा ओडिया स्वाभिमान आत्माभिमान आपण भाषा आत्माभिमान राज्य गठित होता 90 वर्ष पड़ेगा 90 वर्ष पर आम चिंता कले पाखापाखि 98-99 वर्ष पर आम चिंता कले आम स्वाभिमानटा पुणी आउ थे जागृत होगा दरकार। विजु पट्टनायक जोटा काराबल कथा कहते कलिंगा साहसिका कथा कहते भूलीगले मधुबाबू तापर विजु बाबू तापर आउ कि नथिला प्रसंग गोटे राजनैतिक प्रसंग होकर आसला जे ओडिशार अस्मिता कथा बर्तमान आसला तार कारण बोधहुए हूँ प्रशासनिक स्तर राजनैतिक स्तर में अण ओडिया माने आम राज्यर राजनीति की बेपार को शिल्प को नियंत्रण कले बोली बोधहुए गोटे राजनैतिक स्तर में चिंता चेतना उदय होगी कमी कौन है ये जो अस्मिता 10 वर्ष पर आम 100 वर्ष पालन करवा समृद्धिर डॉक्यूमेंटा जहाँ आप कहते तो अन्य मैंने कर ये जो फल फल ये धारा चलती जो शिल्पायन धारा चलती से प्रकृत में ओडिशार 80% लोक अति कम सब तो समस्त धनी हो कथा पड़ने किंतु ओडिशार 80% लोक कौन कले सार शिल्प क्षेत्र में निर्दिष्ट भाव शिल्प क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में कि अन्य को क्षेत्र में कौन कले ओडिशार 80% लोकंर रोजगार वृद्धि हम ये बहुत भल माने एक्चुअली आम पेटरे जो दाना नथिबो ये सब स्लोगान रो किछु माने ना आमर तेल लुणर संसार समृद्ध हवा दरकार आमको कर्म निजुक्ति पंथा अवलंबन करा केते गुड़िए जिनस मु कहूँ वर्तमान होटेल शिल्प टूरिज्म सेक्टरटा को अति मात्रा गुरुत्व देवा दरकार कहीं से गोटे क्विक जेस्टेशन प्रोजेक्ट सब होटेल टे है फल गाड़ी मोटर आसो टूरिस्ट गाइड आसवे केते पाचक आसवे पाचिका आसवे रिसेप्शनिस्ट आसवे गोटे कर्म नियुक्ति हो तेणु होटेल शिल्प भिन्न भिन्न जगह प्रसार ये एस्टाब्लिश्ड हो प्रत्येक ना ना हाँ ग्रामांचल होटेल ग्राम पर्यटन गोटे एते गुरुत्वपूर्ण प्रसंग मु कहूली से गोटे जगह लिखी भी आमे गोटे चेन करते 100टा गाँ इंटरकनेक्टेड जो गोटे ऐतिह्यपूर्ण गाँ सेठी गोटे लेखा गेस्ट हाउस रहिबो इंटरलिंक ठीक रहिबो गोटे फैमिली आसिले सेठी 4-5 दिन रहिले से अंचल से अंचल खाइबा खाइबे तार आतिथ्य ग्रहण कले गोटे फ्रेंडशिप है से एक्जाक्टली परिचित हवा आचार व्यवहार हाँ आचार व्यवहार सहित से माने परिचित हेले केड़े सुंदर गोटे गोटे कल्चरल रिलेशनशिप बढ़ता तेणु तार बहुत संभावना अच्छी करवा कथा ग्राम पंचायत से गोटे अग्रणी भूमिका नहीं पारता। अच्छा टूरिज्म गोटे है एवं कुटीर शिल्प आउ जो स्मॉल इंडस्ट्रीज एक प्राधान्य निहाती दरकार यार जेस्टेशन पीरियड बहुत कम वर्षक भितर ये सब हो पार केवल आपण गोटे हैंड होल्डिंग करी तांकु
ଠିକ୍ ସମୟରେ ଋଣ ଦେବେ ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ଠକିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବେ ଆମ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଗରାନୀରେ ରହିବୁ, ଆମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଦିଆଯାଉ, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶାସନକୁ। ଆମ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା ବି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ନିଷ୍ଠାପର ବି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିକାଶ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କୁ, ଶାସକମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଥିଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଝୁଙ୍କ ନାହିଁ। ଆମ ଝୁଙ୍କଟା ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳ, ଆମ ଝୁଙ୍କ ବଡ଼ ଶିଥିଳ। ଆମକୁ ଝୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଝୁଙ୍କ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଆମର ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ଭଲରେ ରହିଲେ ଆଉ ସମାଜ କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ଏଇ ଝୁଙ୍କ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ କାମଟା କରନ୍ତେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରନ୍ତେ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା। ତା ଫଳରେ ପିଲା ମାନେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଟିଚର ଆପଏଣ୍ଟ କର। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପାଖାପାଖି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ରେ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସ୍କିମ୍ରେ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଯଦି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା 5 ବର୍ଷରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସରପଞ୍ଚଟା 5 ବର୍ଷରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା। 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଅନ୍ତା, ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍କୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡାକ୍ତରଖାନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଏଲୋପାଥି ଡାକ୍ତରଖାନା, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତରଖାନା, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ କଥା ବି ହେଇପାରନ୍ତା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଶାଳା, କୁମାରଶାଳା କି କମାରଶାଳା, ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଦା ହାତୁଡ଼ି ତିଆରି ମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ସେ ଆମ ଗାଁ କମାର ତିଆରି କରି ଦେବା କଥା ନା ଆମେ ଟାଟାରୁ ଜିନ୍ଦଲରୁ କିଣିବା? କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଦା କଥା ଆମର ସେ ଲୋକାଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରନ୍ତା। ତାମାନେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଶିଳ୍ପ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 1960 ମସିହାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେମିତି କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶିଳ୍ପ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍କୁଲ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡାକ୍ତରଖାନା, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ଆମ ଶିଳ୍ପ। ଆମେ ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ତାର ରପ୍ତାନି ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମ୍ବ ବି ରପ୍ତାନି ହୁଅନ୍ତା, ସେମିତି ଆମ୍ବକୁ ବି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ଆମ୍ବ ସଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ବି ତିଆରି ହେଇପାରନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ। ସେଇ ବାବଦରେ ଯୋଜନାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଅଭାବ ରହୁଛି, ସେଟା ଆମର ପ୍ରଶାସକଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ହେଇଥାଇପାରେ ବା ଶାସକଙ୍କର ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଖି ଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ତେଣୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେବ? ସେମିତି ଗୋଟେ ଇସ୍ତାହାର, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇସ୍ତାହାର ଏଜେଣ୍ଡା ଦରକାର ନିହାତି, ଯେଉଁ ଦଳ ବି କରିବା କଥା କି ଯେକୌଣସି ସରକାର କରିବା କଥା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସାର୍, ଆପଣ ବି ସେଥିରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଧର ଗତ 24 ବର୍ଷ ଯାହା ଥିଲା, ଏ 2 ବର୍ଷ ସେମିତି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି, ଏ 26 ବର୍ଷ ଯାହା, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 26-27 ବର୍ଷ କି 30 ବର୍ଷ ବୋଧେ ସମାନ, ଗୋଟେ ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ଚାଲିଛି, ପୁରା ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ 2036ରେ ଯେ ଗୋଟେ ରାଜଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କମିଯିବ, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ନାହିଁ। ବା ପ୍ରଶାସନଟା ଗୋଟେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହେଇଯିବ, ସେ ସମ୍ଭାବନା ବି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଯେ ଏକଦମ ଗୋଟେ ଉଦାରପନ୍ଥୀ ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ ଯେ ରାଜଔଦ୍ଧତ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ରାଜଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ଲୋକ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନି। କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲାଣି। ୟାର ପ୍ରତିକାର ଯଦି ନ ହେବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ ଚାଲିବ କେମିତି? ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। 2036ରେ ଆମେ କିଛି ନିଅନ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ, ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରୁ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହେବନି। ଏଇସବୁ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକ ଉଠେଇବେ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ବି ହେଲେ ଯାଇକରି ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ, 83 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଶାସନରେ 38 ବର୍ଷର ଶାସନ କଳରେ ବି ସେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯାହା କହିବାର କଥା ସେ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶୁଣିବେ, ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆମ ଝୁଙ୍କ
उठिब ना अवदमित रहिब आमे उठिबा ना आमे पड़िकी रहितबा से भली वर्ष वर्ष धरिकरी ओडिशा प्रति जो अविचार करा जाइछि शासन स्तर रे प्रशासन स्तर रे से अविचार रो मुकाबिला करिबा ना नाही आम स्वाभिमान जागिब ना नाही समृद्ध हवा ना नाही ना सेही भली लुटपाट चलथिबो आम खनिज संपदर सेही भली महानदी पानी बही चलथिबो समुद्र को आमे सेही भली अशिक्षित रहउथबा मोबाइल ले मेसेज दउथबा फोन पे करथबा गूगल पे करथबा किंतु दोषा बनान लिखि पार नथबा आमे सेही भली ओडिया हिक रहिबा ना गोटे उत्थित ओडिया हिक रहिबा जे भारत सहित टक्कर दब जे अमेरिका सहित टक्कर दब जे विश्व दरबार रे ओडिशार प्राचुर्य सहित संपदर प्राचुर्य सहित संस्कृतिर प्राचुर्य को पहुँचे पार शिक्षार प्राचुर्य को पहुँच पार दक्षतार प्राचुर्य को पहुँचे पार से भली ओडिशा आमर दरकार ना नहीं आम समस्ते आत्मचिंता करवा आत्मसमीक्षा करवा सरकार को बाध्य करवा से दिगरे कार्य करने धन्यवाद नमस्कार सर नमस्कार।